Ang Sugbo gustong himuong corn capital ni Governor Pambari 4 buot banhawon usab ang industriya sa mangga. Report si Greggy Magdadaro. Live report. Yes, ingusgan karon ni Governor Pamela Pambari 4 ang paghimo og balik sa Sugbo isip corn capital sa nasod. Samtang plano usab niya nga banhawon ang naandang mango plantation industry kaniadto ang mga opisyales sa Department of Agriculture kun DA may padayagilayon silang suporta sa mga inisiatiba. Atol sila pagbisita sa Kapitolyo ni atong Biyernes, Hulyo 24 tuig 2026 ang Gobernador Ramisgot sa maong prioridad at ubangan lang ni DA Assistant Secretary Daniel Ildefonso Atayde ug Brando Aguilera lakip na usab ni Undersecretary Arnel de Mesa Perez kinsa may ani Sugbo aron inspeksyonon ang planong lugar alang sa Cebu Mega Hub sa Nakbayan sa Naga. Matod ni Bari 4 nga iyang tinguha mo ang pagdevelop sa corn industry sa Sugbo. Din gihimugatan ini nga adunay market na alang sa mga feed producer ang mga daang yuta sa tubo. Sa manang Sugbo mao na panglantawan nga himong produksyon sa mais samtang ang dugay yuta sa Bagatang ug Western Cebu na panglantawan usab alang sa cultivation. Tingaw usab ni Bari 4 nga mabalik ang pagkabantugan og inila sa Sugbo isip produksyon sa mangga. Hilabi na nga ang Sugbo na ilan sa tibuok kalibutan sa ilang lamian nga mga dried mango. Ang regional director sa DA nga si Angel Enriquez may pasalig ni Bari 4 nga ang regional nga buhatan anda mohatag og tabang aron matigayon ang plano sa gobernadora. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog og naghanap ang pananaw. Inom kanunay og Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kumpleto sa mga phytonutrients nga magpektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kini katropa Greggy Magdaro, XFM News. XFM report. Cellphone Plus Gold. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.